Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So first of all, let's say thanks to our opportunity to assemble in the Zoom meeting today. The second, I want to say sorry to all of you guys because I can attend or I can enter or I can teach you by offline class because I'm in Not Makassar. So we students, study by Zoom meeting. So the topic today. Oh, sorry. Don't forget to fill your attendance in Sham. Okay, and don't forget to pray before your study. Pray start. Okay, done. Okay, we move to the point of our meeting today. That is narrative text. Today we will learning about analyze narrative text. So first give you about I will give you I will give you some explanation about narrative text and how to analyzing narrative text. But before analyzing the narrative text, we have to sorry. Okay. But before analyzing the narrative text, we have to know some part of narrative text. For that, I have last week I have tell you about the definition of narrative text, and I have tell you about the the description or the part of narrative text. But today I will uh, review the part that make the narrative text. First is character. So character is a personal or is entity that doing the perform. Jadi karakter itu adalah suatu kesatuan, seseorang atau sesuatu yang menjadi pemeran. Apapun itu, mau berapapun pemeran yang ada di suatu naratif teks ya itu tetap dikatakan sebagai karakter. So for example, when we talking about the tortoise and the rabbit, there are possible uh, two character in the title. But next, that's the example. I will tell you about the example. We back on the laptop. Character. Consider how writers construct, present, and reveal characters in order to position our response to them. When analyzing characters, we can look at their role in the text, protagonist, antagonist, supporting manner, direct and indirect speech, physical appearance, body type, facial features, clothing, thoughts and personality, behavior and action, symbolic objects, relationship, and interaction with other characters. So ya inilah yang menjadi acuan kita ketika menganalisis sebuah karakter. Ada perannya, apakah itu protagonis, antagonis, atau supporting. Supporting itu dalam bahasa Indonesia biasanya tritagonis ya, orang ketiga atau pembantu protagonis atau pembantu antagonis. Direct and indirect speech. Indirect speech ini biasanya cakap langsung atau diceritakan melalui teks. Physical appearance, body type, facial features, clothing. Body type itu ya rawakan wajahnya bagaimana, rawakan badannya bagaimana, facial featuresnya bagaimana, rawakan mukanya bagaimana.
Thoughts and personality ini ke pendalaman ke personalitas ke sebuah pemeran. Behavior and action, apa yang dilakukan, symbolic object, apa yang menjadi objektivitas tersendirinya, dan relationship and interaction with other characters. Maybe we move to the next setting. Consider the writer's choice in the time, place, social conditions, and atmosphere create in the narrative. When analyzing setting, apabila menganalisis setting, we can look at time, place, mood, or atmosphere. Jadi dalam menganalisis setting itu kita bisa melihat waktu ataupun tempat ataupun perasaan suatu perasaan atau suatu keadaan yang ada di dalam cerita naratif teks. Dalam menganalisa ya kita harus melihat waktunya, waktu itu waktunya kapan, hari apa, atau dalam musim apa, atau sejarah apa. Nah, place itu place-nya misalkan di mana, dia di mana, misalkan di hutan kah, di rumah, di mana, dan selanjutnya. Dan sebaik dan lain-lain. Lanjut plot. Consider the sequence of events and the organization of this element so that they generate interest, suspense, and surprise for the reader. When analyzing plot, think about the effect of exposition. Reader learns background information needed to understand the story. Pricing action, climax, resolution. Jadi plot itu bisa dikatakan sebagai alurnya ya, alur yang mendasari cerita. Misalkan apabila alurnya itu ada sebuah masalah dan alurnya ada sebuah solusi yang terungkapkan dalam cerita tersebut. Jadi dalam menganalisa plot kita harus melihat eksposisi apa yang terjadi dan klimaksnya, resolusinya apa. Maybe we can move to the example and we can move to the example and we analyze the text together. Okay, this is the example of narrative text. The title is True Friends. You can read by yourself, but don't unmute your but you have to still mute your microphone because if you are unmute your microphone, it will disturb another students. Okay, read by yourself, and I will read by myself. True friends. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest, so they promised each other that they would always be together in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed a nearby tree at once, but unfortunately, the other one did not know how to climb up the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground breathless and pretended to be a dead man. Jadi ceritanya itu ada dua orang teman yang berjalan masuk ke hutan sehingga dia didekati oleh seekor burung yang besar, yang raksasa. Dan salah satu temannya itu memikirkan dirinya sendiri dan memanjat di sebuah pohon, dan satu temannya tidak tahu, dan teman yang memanjat tadi tidak memberitahu kepada teman yang tidak mengetahui bahwa ada burung yang akan datang. Jadi yang tidak tahu bahwa jadi orang yang tidak tahu bahwa burung itu akan datang berpura-pura mati. Paragraf ketiga. The bear came near the one who was lying on the ground. It smells and his ears, and slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. After that, the friend on the tree came down and asked his friend who was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" The other friend replied,
Just now the bear advised me not to believe a false friend. Nah, jadi ini adalah sebuah cerita singkat yang menarik di mana beruang tersebut tidak akan menyentuh makhluk mati, dan setelah itu eh, teman yang ada di atas pohon itu turun dan bertanya kepada teman yang telah berpura-pura mati bahwa apa yang telah beruang bisikan kepadamu, dan beruang itu mengatakan, dan temannya mengatakan bahwa beruang memberi tanda kepada saya bahwa jangan mempercayai teman palsu. Mungkin itu jadi moral yang dapat kita ambil, ya jangan mempercayai teman, bahkan teman dekat sekalipun bisa meninggalkan kita pada saat situasi bahaya bahaya mendatang. So if you want to analyzing the text from the character, there was two close friends. Oke, ini adalah contoh dari karakter. You can see. Dan di sini ada bear. Sorry. Nah, di sini ada two close friends. Kenapa ini disebut karakter, ya seperti yang dikatakan pada saat penjelasan tadi. Ini mempunyai action, ini mempunyai hubungan dengan karakter yang satunya. Ini bear. Apabila kita berbicara tentang bear, beruang, automatically it will be any sense appear in our brain. Ketika kita mendengar kata bear atau membaca kata bear, yang muncul dalam pikiran kita, ya yang muncul dalam pikiran kita adalah sesuatu makhluk hidup yang besar dan tinggal di hutan. Ya, mungkin itu yang menjadi acuan kenapa bear disebut karakter, because bear has a sense, that the sense is bear is living things. Bear ini adalah makhluk hidup. Jadi bear dan two close friends adalah karakter. So next is setting. Setting is the forest. Oke. Di sini kita lihat ada forest. Forest itu adalah artinya hutan. So as we have seen in the first screen, when analyzing a setting, kita bisa lihat we can see the place and time. So di sini ada contoh the forest. The forest itu hutan, di mana inilah yang menjadi setting tempat dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya adalah plot. Nah, plot apabila kita memperhatikan, nah, di sini paragraf pertama ini biasa-biasa saja, plotnya datar, dan ketika di sini masuk ke paragraf kedua, nah, ini sudah masuk di problem dari cerita tersebut. It entered to the problem in the text, in the story of the two friends. Nah, jadi itulah plot ini berperan penting di mana bisa mengatur alur dari cerita sehingga memudahkan para pembaca untuk lebih terbawa ke suasana cerita yang dia baca. Di sini sudah masuk resolusi ketika di mana beruang sudah pergi dan mereka saling berbicara kembali satu sama lain. Di sini resolution. Di sini kita lihat alurnya sudah resolution, dan di mana kalau bisa kita lihat di sini datar saja. Plotnya atau alurnya datar saja. Di sini keadaannya sudah naik atau atmosfernya itu sudah mulai memanas karena dalam bahaya. Dan di sini sudah ada resolusi atau ada solusi dari problem tersebut. Ya, maybe that's all from me. Mohon maaf jika penjelasan saya sedikit berbelit, tapi mungkin next week we can repeat the analyze the narrative text, because online study may be not efficient for you guys, so we will review the analyzing
narrative text next week. Okay. Thank you for your attention. Don't forget to fill your attendance, please. For uh, for you that you know, if you know that your friend not attend the class today, you may ask them to ask them why they didn't enter the class and tell me the reason. Okay. I will share you a homework. I will, and you have it. You have to uh, do your homework until next week before I send. Okay, this is the end of our study today. Barakallahu walakum fil Qur'an azim. Uh, nun dan demi nun uh, dan dengan apa yang dituliskannya. Semoga ilmu kita bermanfaat hari ini dan jangan lupa minggu depan kita akan tetap pada topik kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.